अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आप भी सोचते होंगे कि संदीला साहब ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ क्या करें दोस्तों इस मुल्क पर एक ऐसा अजाब आया हुआ है जिस अजाब के बारे में सुबह शाम बात तो हम करते हैं लेकिन वो अजाब अब अपनी वैसे तो अपनी आखिरी हदें छू रहा है लेकिन जो उसकी आखिरी हदें हैं ना वो पाकिस्तान की सलामती के लिए एक बड़ा मैं अब इस पे क्या बात करूं एक तो इमरान खान साहब ने खत लिखा है अपने दोस्त अपने सदर जाहिर है वो उसका सदर है पाकिस्तान का सदर नहीं है उसके ख्याल के मुताबिक वो खत बड़ा ही खतरनाक खत लिखा है उस खत की तरफ चलेंगे परवेज खट्टक ने धमकी दी है कि इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे केपीके की तरफ से उस पर भी बात करेंगे लेकिन सबसे पहले अदालत में जो मामला हुआ है अदालत ने जो आईजी को बुलाया है और ये कहा है पूछा है बल्कि कि आप साबिक वजीर आजम इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे अब क्योंकि आपको पता है हम अपने पहले भी लोग में कह चुके हैं बल्कि प्रोग्रामों में भी कह चुके हैं कि इमरान खान साहब जो है वो खेलना चाहते हैं जिस तरह उन्होंने साइफर पे खेला था इसी तरह एफ ये जो दर्ज होनी है इस पर भी वो खेल रहे हैं और अभी मजीद वो शायद खेलना चाहते हैं लेकिन अब मेरे ख्याल में अदालत ने खेलने का रास्ता बंद कर दिया है अदालत ने ये कहा है कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर अगर दर्ज कर लेंगे तो ठीक है वरना हम सो मोटो लेंगे और उसके बाद फिर जाहिर है कानून के मुताबिक आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं कि आप ये ख्वाहिश करते हैं कि मेरे पे जो हमला हुआ है वो वजीर आजम वजीर दाखिला और एक हाजरिंग सर्विस जो जनरल हैं उनके नाम उसमें दर्ज किए जाए और साथ में आप ये भी फरमाते हैं कि हो सकता है कि आप तीनों मुझ पर हमला करवाने में इन्वॉल्व ना हो लेकिन ये मत भूलें कि मुझे क्या उसे कहते हैं कि जी मुझे सेटिस्फाई करने के लिए मेरी तसल्ली के लिए आप तीनों रिजाइन कर दें इतनी बड़ी बात वो इतनी सादगी से कहता है कि कोई गल नहीं अगर आप उसमें शामिल नहीं भी है तो कोई बात नहीं मुझे मुझे सुकून हो जाएगा मुझे तसल्ली हो जाएगी आप रिजाइन कर दें ठीक है जी लेकिन ऐसा अब नहीं होगा क्योंकि ये खेलने का जो वक्त है वो गुजर गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब आईजी को हुक्म किया बल्कि आईजी से सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि भाई क्या बात है वजीर आजम है मुल्क का आप उसके खिलाफ जो एफआईआर बनती है मुलजम आपके कब्जे में है क्यों दर्ज नहीं कर रहे तो उन्होंने कहा जनाब सूबे के वजीर आला चौधरी परवेज लई साहब ने मुझे मना किया है कि ये एफआईआर नहीं काटनी है अब इसके पीछे आप समझदार तो हैं क्यों नहीं काटनी क्योंकि जाहिर है अगर वो काटता है और उसमें नाम वो शामिल नहीं है जो इमरान खान साहब मार्शला लगवाने की तरफ उस मुल्क को लेके जा रहे हैं हाजिर सर्विस जनरल का नाम बगैर तहकीक के बगैर पता किए बगैर तफ्तीश किए जब आप नाम डाल रहे हैं तो फिर आप दावत दे रहे हैं ना उस मुल्क पर आ जाए भाई कब्जा कर ले हमें यानी मोर जरूरत नहीं है सियासतदानों की लेकिन ऐसा शायद ना हो या ऐसा होने नहीं जा रहा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बंद कर दिया है परवेज अली साहब अभी बहुत बड़े बड़े सरप्राइज देंगे हमने आज सुबह वाला भी लोग जो आप लोगों ने सुना उसमें बता चुके हैं कि इमरान खान साहब को अभी परवेज अली साहब जो है वो बड़े बड़े सरप्राइज देंगे परवेज खटक साहब जो कि साबिक वजीर आला केपी के हैं उन्होंने ऐलान किया था कि आज के दिन सोमवार की रात के बाद इस्लामाबाद से आने वाले तमाम रास्ते जो हैं पेशावर की तरफ से केपीके की तरफ से बंद कर दिए जाएंगे इस्लामाबाद का और केपीके का रास्ता जो है वो जो फिजाई रास्ता तो वो शायद ना बंद कर सके लेकिन वो उड़ने की सलाहियत भी रखते हैं हवा में उड़ भी सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आने जाने के लिए तमाम आमदरफ्त बंद कर दी जाएगी हम केपीके से ना कुछ इस्लामाबाद की तरफ आने देंगे मरकज की तरफ और ना इधर से कुछ जाने देंगे देखें चीजों को जिस तरफ ले जाया जा रहा है सियासतदान सारी सियासत अपनी पार्लियामेंट में करता है और ये वाहिद सियासतदान है ये वाहिद पार्टी है जो कि सारी की सारी आपके सामने है कि इनके खिलाफ करे मुझे एक यहाँ पे वाकया कोट करने दे पता नहीं हिम्मत क्यों नहीं की जा रही या कैसे नहीं की जा रही इंडिया में कुछ सियासतदान तगड़ा सियासतदान था तो उसने आकर मुसलमानों के खिलाफ कोई बड़ी सख्त किस्म की स्पीच की तो जब स्पीच की उन्होंने और स्पीच करने के बाद उसी वक्त वहां के जो जस्टिस साहब थे उन्होंने फौरन हुक्म किया जो सेक्रेटरी हैं प्रोवेंस के कि इनके खिलाफ पर्चा काटें अब जब पर्चा काटने का बोलो तो तगड़ा लीडर था पर्चा कैसे उसके खिलाफ काट सकता है
تو وہ اس کی پارٹی کے کرتا دھرتے پہنچ گئے، اس کے کہا گل سن، اگر ہم لوگ نا مطلب کہ یہ اگلے اتنی دیر میں نہیں، بلکہ شاید وہ جسٹس نہیں تھے، وہ وزیر اعظم تھے یا وزیر اعلیٰ تھے، دونوں میں سے کوئی ایک تھے. تو انہوں نے کہا جی ہم یہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، تم یہ کرنے جا رہے ہو؟ ہاں جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی ایک لیٹر لکھا پڑا میرے پاس، یہ کرنے جا رہا ہوں میں، تمہاری پوری کی پوری تنظیم جو ہے کالعدم کرانے دینے جا رہا ہوں، تمہاری پارٹی کو ختم کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ تم لوگ آئین سے ہٹ کر کچھ کر رہے ہو، اس ملک کو توڑنے کی سازش کر رہے ہو کہ ایک اقلیت کے خلاف اس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہو. تمہاری پارٹی پر پابندی لگانے جا رہا ہوں، اور جتنے پارٹی کے ممبر ہوں گے وہ کبھی دوبارہ کسی سیاسی پارٹی میں، کیونکہ وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ تم لوگ آئین کے خلاف جا رہے ہو، اس ملک کے آئین کے خلاف جا رہے ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے اٹھ کر معافی مانگ کر گئے کہ پارٹی پر پابندی نہ لگائیں، ایف آئی آر جیسی کاٹنی ہے کاٹیں آپ. بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس لیول پر، اس نہج پر پہنچ گئے ہیں، اور اس پارٹی کا ابھی تک وجود ہے. ڈرنے والی اس میں کیا بات ہے؟ 50 100 2 4 ہزار بندے باہر نکلیں گے، 10 دن کے بعد کھپ کھپ کے گھر بیٹھ جائیں گے. حکومت کو تحریک انصاف کے خلاف خود کچھ ایکشن لینا پڑے گا، ورنہ جس طرح یہ اداروں کے خلاف، جس طرح یہ اس ملک کی املاک کے خلاف، اس ملک کی اکانومی کے خلاف، اس ملک کی سالمیت کے خلاف یہ جماعت جا رہی ہے، آنے والے دنوں میں یہ جماعت کیا کرے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اب پرویز خٹک صاحب یہ جو دھمکی لگا رہے ہیں، اس کو کسی بھی طرح سے لائٹ نہیں لینا چاہیے. آئی جی جو ہے وہ آپ کا کہہ رہا ہے کہ مجھے وزیر اعلیٰ نے منع کیا درخواست نہیں کرنی. سربراہ تحریک انصاف کا جو ہے اس پہ سائفر کی طرح کھیلنا چاہتا ہے. گولی کیا اس بندے کو مچھر تک نے نہیں کاٹا. اور وہ دیکھیں کتنا بڑا ڈرامہ پہلے چل کر آتا ہے، پھر 4 گولیاں لگتی ہے، پھر دونوں ٹانگوں کو بس انڈر ویئر جہاں تک آتا ہے وہاں تک پٹی باندھ لیتا ہے، اور اس کے بعد اگلے دن ایک پٹی اتار بھی دیتا ہے. اور ہسپتال وہ کینسر کا ہے، علاج وہاں پہ گولیاں نکالی جا رہی ہیں. مطلب کہیں سے وہ بندہ سی نا کوئی منجیاں ویاں سی پنڈے تو منجیاں لین چلا گیا نا، تو جس گھر کا دروازہ نوک کیا نا تو کہا جی کہ شادی ہے تے منجیاں دے دو، پنڈا دے وچ مہمان آنے ہوندے نے. تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر پہ 2 ہی 4 پائی ہیں، ایک پہ میں اور میری ماں سوتی ہے، اور دوسری پہ میرا باپ اور میری بیوی سوتی ہے. اور بندے نے ہاتھ جوڑے، بھراوا منجیاں نہ دے تو اپنی ترتیب تے ٹھیک کر لا. اب یہاں پر بھی یہی پرابلم ہے عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب نکلتے وقت کچھ اور کرتے ہیں، پہنچتے ہیں تو کچھ اور کرتے ہیں، نیکسٹ ڈے ہمیں پٹیاں پٹیاں نظر آتے ہیں. ایک دن چھوڑ کے اعلان ہوتا ہے کہ ان کو شرے لگے ہیں، حالانکہ اس گولی میں کون سے شرے ہیں، حالانکہ وہ جو وہاں پہ بتانے والا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یار وہاں پہ سوائے کا خراش کی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ عمران خان صاحب کی جو ترتیب خراب ہے، وہ وجہ اس کے پیچھے صرف یہ اس ملک کا سکون امن برباد کرنا چاہتے ہیں. دوستو میرے پاس عمران خان صاحب کا جو انہوں نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو، بڑی اہمیت کا حامل خط ہے، پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کو وہ میں بتاؤں کہ کیا خط ہے. لکھتے ہیں جی جب سے تحریک، یہ خط انہوں نے لکھا ہے اپنا صدر کو کہ جناب یہ خط اس کے مطابق آپ کاروائی کریں. صدر پاکستان ظاہر ہے ان کے دوست بھی ہیں اور انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ان کا تعلق ہماری جماعت سے ہے تو وہ ہماری ہر بات مانیں گے. میں آپ کو یہ خط پڑھ کے سناتا ہوں، پورا ہی کوشش کرتا ہوں پڑھ کے سناؤں. جب سے تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا گیا ہے، قوم میری حقیقی آزادی کی پکار پر کھڑی ہو چکی ہے. ہمیں جھوٹے الزامات، ہراسگی، بلا جواز گرفتاریوں، حتیٰ کہ زیر ہراس تشدد جیسے ہتھ کنڈوں کا سامنا ہے. وزیر داخلہ مجھے بار بار جان سے مارنے کی دھمکی دیتا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اور آئی ایس آئی کے ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر کی جانب سے میرے قتل کا منصوبہ میرے علم میں لایا گیا ہے. گزشتہ ہفتے ہمارے حقیقی آزادی مارچ کے دوران ان منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے مجھے بچایا ہے، میرے قتل کی کوشش ناکام رہی ہے. بطور سربراہ ریاست دستور آرٹیکل 243(2) کے تحت افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کے طور پر آپ سے التماس ہے قومی سلامتی سے جڑے ان معاملات کا فوری نوٹس لیں. صدر مملکت اپنی قیادت میں ذمہ دارانوں کے تعین کے لیے تحقیقات، ان ذمہ داروں کے محاسبے کا اہتمام کریں. بطور وزیر اعظم میرے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس کے مابین گفتگو میڈیا کو جاری کر کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. یہ کہہ رہا ہے عمران خان جو خط لکھ رہا ہے. اس میں سنجیدہ ترین سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کی محفوظ گفتگو پر نقب لگانے کا ذمہ دار کون ہے. وزیر اعظم کی محفوظ لائن پر یہ نقب قومی سلامتی پر اعلیٰ ترین سطح کا حملہ ہے. امریکہ سے ہمارے سفیر نے تبدیلی حکومت کی امریکی دھمکی پر مشتمل خفیہ مراسلہ بھجوایا.
मेरी वजारत उज़्मा के दौरान इस मरासले पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वाज़ेह फैसला किया गया कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में नाकाबिले कबूल मुदाखलत है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसले के तहत दफ्तर खारजा ने अमरीकी सफ़ीर को एहतजाजी मरासला डी मार्च देने का फैसला किया। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मुनक़िद होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इसी इजलास की कार्रवाई फैसलों की तस्दीक की गई। 27 अक्टूबर को ISPR और IS के DG ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती कमेटी के दौरान इजलासों के फैसले से स्पीकर मुतजाद नुक्ता नज़र अपनाया गया। सवाल पैदा होता है कि दो फौजी अफसरान क्यों कर खुले आम कौमी सलामती कमेटी के फैसलों को झुटला सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इन फौजी अफसरान की जानब से जानबूझकर गलत बयानी की तख्लीक की कोशिश का संजीदा तरीन मामला भी पैदा होता है। इस हवाले से काबिल गौर और जवाब तलब दो अहम तरीन सवालात भी जन्म लेते हैं। अव्वल ये कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी का सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातब हो कैसे सकता है। दो अस्करी अफसरान से कैसे मुकम्मल तौर पर एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाक पाकिस्तान की सबसे बड़ी वाहिद सियासी जमात के सरबराह को निशाना बना सकते हैं। असाकर के तर्जुमान अदारे ISI के हदूद कार को दफाई व अस्करी मामलात पर मालूमात के अजरा तक महदूद करने की ज़रूरत है। फवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर के तौर पर आपसे इल्तमास है कि आप ISPR की हदूद कार का तयन अमल का आगाज़ करें। सर, मेरी नज़र में तो इमरान खान साहब जो है ना, वो ये चाह रहे हैं कि इस मुल्क पर मार्शल लॉ लग जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखें, इमरान खान साहब का ये DG ISI और DG ISPR के ख़िलाफ़ जिस तरह मतलब कि वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, या जिस तरह वो चाहते हैं, या जिस तरह उनका इस वक्त मानना है, मेरे ख्याल में ये कोई आम बात नहीं है। पहली बात तो है कि अलवी साहब ये हिम्मत पैदा नहीं कर सकेंगे कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। आपने जो पिछले दिनों इमरान खान साहब की इस पर जो बयान था या तकरीर थी, उस पर उनका रद्द-ए-अमल ये था कि फ़ौज अपने अदारे के हर फौजी और अफसर की इज्जत और हुर्मत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और किसी भी हद तक जाने का मतलब आप समझते हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को होश के नाखून लेने चाहिए। इमरान खान साहब के पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय वो इंसान बन जाए, सियासत करें, पार्टी चलाएं, अवाम में जाएं, लेकिन फ़ौज को इसमें ना धकेलें। अपनी दुश्मनी सियासतदानों की हद तक रखें। सियासतदान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन फ़ौज इसलिए बर्दाश्त नहीं करेगी कि फ़ौज की कुर्बानियाँ आपने हमें बहुत बताई हुई हैं। फ़ौज कितनी अच्छी है ये हमें आपकी एक एक बात याद है। मौजूदा सुप्रीम लीडर जो हैं, जो इस चीफ जो हैं, वो इसको जो लीड कर रहे हैं जनरल बाजवा साहब, उनकी दयानतदारी और उनके प्रोफेशनल होने के जो किस्से आपने सुनाए वो हमें भूले नहीं है। इसलिए खुदारा आप सियासतदानों की हद तक रहें, जो कर रहे हैं वो करें, वो आपसे खुद ही निपट लेंगे सियासतदान। फ़ौज को इसमें ना घसीटें। अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़ दोस्तों।